कल हुकूमत ने बढ़ा दी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर गया। मुझे पता होता कि इतने मसाइल हैं तो हम हुकूमत में ही ना आते। इनको अब हम फ्री यूनिट नहीं देंगे, इनको हम कॉम्पनसेट करेंगे, उन यूनिट्स के पैसे दे देंगे। क्या तोता मैना की कहानियां सुना रही हो कि मुझे निकालने और मुझे लंदन बाहर भेजने। लंदन में ही रह के सियासत कर लेना सारे। तो मियां नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। उनका नहीं, मैं कैंपेन भी करूंगा और मैं ये नाम भी लूंगा और मैं इनके करतूत भी बताऊंगा। तो वजीर आजम साहब, आपको मैं कर्ज कर दूं, आपकी इतनी औकात नहीं है जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। और कल मैंने जब पेट्रोल पड़वा रहा था इस्लामाबाद के अंदर, तो मुझे पेट्रोल पंप वाले ने कहा कि सर आप बड़े लकी हैं, आप अभी पड़वा रहे हैं और मुझे लगता है कि 1 घंटे के बाद पेट्रोल महंगा हो जाएगा। तो मैंने कहा लक की क्या बात है इसमें, कितना 1,000 रुपया बच जाएगा, 2,000 रुपया बच जाएगा। तो फिर वापस आके जब यानी उसके बाद से अब जो भी पड़वाना पड़ेगा फिर नई कीमत पे पड़वाना पड़ेगा। तो ये भी लोगों की एक खाम ख्याली होती है कि जी हम पैसा बचा लें, अभी हम टैंक फुल करा लें, क्योंकि वो एक दफा ही चलेगा ना, 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता जितना भी उसने चलना है फुल टैंक में। बहरहाल कल हुकूमत ने बढ़ा दी पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने टेन्योर में दूसरी बारी। जिस दिन आए थे उससे 1 दिन पहले बाद बढ़ाई और अब दूसरी बार बढ़ा दी। तो पहली दफा का तो लोग इनको मार्जिन दे रहे थे कि शायद इनकी मर्जी नहीं थी और वो पिछली हुकूमत करके गई, लेकिन इस दफा नहीं हो रहा। ये बड़ा सोच समझ के इन्होंने फैसला किया। डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर गया। कोई टेंशन की बात नहीं है, 400 पे भी जाएगा, बड़े आराम से जाएगा। पाउंड 400 क्रॉस कर गया हुआ। मुख्तलिफ करेंसीज जो है वो पाकिस्तान में मिल नहीं रही है। अच्छा, ये जो रेट है ये बेकार के रेट है। अगर आपको कोई कहता है कि आज डॉलर 303 का है तो उससे मैं कहता हूँ 303 का लेके दिखा दे, नहीं मिलेगा उसको। किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं कि जी मुझे पता होता कि इतने मसाइल हैं तो हम हुकूमत में ही ना आते। ये तो सुन सुन के कान पक गए, क्यों ना आते हुकूमत में। तो अब तक तो आने वालों को समझ आ जानी चाहिए और पता चल जाना चाहिए कि उनके लिए क्या मसाइल है क्या नहीं है। लेकिन यह है कि बलूचिस्तान की निगरान काबीना में आज 6 वज़रा का इजाफा कर दिया गया है कि उसमें 22 साल बच्चा भी है, रईस सानी साहब का। अब वो 22 साल बच्चा क्या करेगा और क्या कर सकता है, सोचने वाली बात है। आपको पता है कि किसकी वजह से बनाया गया, किसको खुश करना पड़ा। ये मेरे पास एक प्रेस रिलीज भी है, ये आपको बताऊं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आज आई है। और ये पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से है। और हारून रशीद साहब जो उनके वाइस चेयरमैन है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मंगल के दिन 5 सितंबर को पाकिस्तान बार काउंसिल जो है ये मुल्क के तमाम वकला को बुलाकर ये एक सीरियस वहां पे कन्वेंशन होने लगा। और इस कन्वेंशन में वो नुक्ता उठाएंगे कि जी किस तरह से 90 दिन से आगे इलेक्शन जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो ऑब्वियसली ये ना जाने वाले। अब कल वजीर आजम ने भी कुछ ख्वाब देखे हैं। उन्होंने कुछ सहाफियों को, मनपसंद सहाफियों को उन्होंने बुलाया हुआ था इस्लामाबाद के, और उनका कमाल ये कि उन्होंने हर एक को जवाब अंग्रेजी में दिया। कोशिश ये की, सवाल इधर का था, जवाब इधर का था, और वो कोशिश कर रहे थे कि हर एक जो है वो उनकी आला नस्ल की अंग्रेजी से इम्प्रेस हो जाए। और उन्होंने बड़ा धुआंधार 2 पॉइंट्स उन्होंने कहे जो बड़े काबिल गौर है। एक, उन्होंने कहा कि जी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी को भी 1 यूनिट हम बिजली फ्री नहीं देते। ये जो है डिफेंस बजट में से जाता है। तो भाईजान निगरान वजीर आजम साहब, वो डिफेंस बजट भी तो टैक्स पेयर के उससे जाता है ना। तो आप ये तो ना कहें कि उनको बिजली के यूनिट फ्री नहीं मिलते। आप ये कहें कि आपको नहीं नजर आता हम जिस अकाउंट से जिस मद से देते हैं, बट ठीक है, फिर चुप हो जाएंगे। दूसरी बात तो कहते हैं कि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक जितने मुलाजमीन हैं बाबडा के, इनको अब हम फ्री यूनिट नहीं देंगे, इनको हम कॉम्पनसेट करेंगे, उन यूनिट्स के पैसे दे देंगे। तो भाई मसला क्या है फिर? अगर इन्होंने फ्री पैसे लेने हैं या यूनिट है, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, ये क्या तोता मैना की कहानियां सुना रहे हो? ये इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। सिर्फ अंग्रेजी में जवाब देने से आपका जवाब सही नहीं हो जाता। और आपको अभी तक समझ नहीं आ रही कि पिछले आप देखें ना, सैकड़ों अरब रुपया बिजली चोरी करने वालों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो केसेस अदालतों में गए हुए हैं वो खड़े हुए हैं वहां पे, क्योंकि अदालतों के पास वक्त ही नहीं है। उनके पास वक्त होगा इमरान खान को इंसाफ दिलाने से, तहरीक इंसाफ को रेस्पाइट दिलाने से, तो वो रिफाई आमा का को काम करेंगे ना अदालतें। तो इसलिए तो अदालतों के पास कोई वक्त नहीं है किसी आदमी के लिए, किसी चूचे के लिए।
تو وہاں پہ وہ کیس گل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے سال سے سڑ رہے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے عوام جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے. کوئی ان کو لیڈ نہیں کر رہا، کوئی ان کو گائیڈ نہیں کر رہا. ہمارے جتنے لیڈرز ہیں آپ دیکھیں، نواز شریف لنڈن میں، شہباز شریف لنڈن میں، اسحاق ڈار لنڈن میں، الطاف حسین لنڈن میں، آصف علی زرداری دبئی میں، بلاول بھٹو زرداری دبئی میں، فریال تالپور دبئی میں، عمران خان جیل میں، اور خواہش کیا ہے لنڈن کی کہ مجھے نکالیں اور مجھے لنڈن باہر بھیج دیں. تو بھائی آپ لوگ لنڈن میں ہی رہ کے سیاست کر لیں نا سارے، یا کہیں اور پہ رہ کے سیاست کر لیں. پاکستان آپ آتے کیوں ہیں پھر؟ پیسے کمانے کے لیے، پیسے جیبوں میں ڈالنے کے لیے. آج میں اسد طور صاحب کا ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا. اسد علی طور صاحب آج بڑے غصے میں تھے، بڑا خوفناک ویلاگ کیا انہوں نے، اور میں تو ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں، ان کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، لمبی اور اچھی زندگی کے لیے. لیکن اسد طور صاحب نے آج بڑا ایک ہائی لائٹ کیا کہ جی نادرا کا ہیڈ جو ہے وہ ایک جنرل کو بنا دیا گیا، ریٹائرڈ جنرل کو، جسی کو قابلیت نہیں ہے وہاں پہ آنے کی. اور بقول ان کا کہنا تھا کہ جی ابھی تک جتنے ادارے ہیں، واحد نادرا ہمارا ادارہ ہے جو پرفارم کر رہا ہے، فنکشن کر رہا ہے. اب آپ نے اس کے اوپر بھی کہہ دیا کہ یہ ملائی بھی ہم نے کھانی ہے. تو باقی ساروں کو تو حال ہم نے دیکھ لیا. اب دیکھیں حال کیا ہے کہ پتہ نہیں، اب تو مجھے سال بھی نہیں یاد کہ 20 سال ہو گئے، 23 سال ہو گئے ہیں. وہ اولمپک ایسوسی ایشن جو ہے، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن، اس کے ہیڈ جو ہیں جنرل عارف صاحب، وہ پتہ نہیں شاید ہیں بھی امریکہ میں، وہ یہاں ہوتے بھی نہیں ہیں، آدھے زیادہ وقت تو نہیں ہوتے کم از کم. اور وہ وہی ہیں. اور کیا اولمپکس میں کارکردگی ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہے، کیا پروگریس ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اسی طرح آپ کوئی اور فیڈریشن اٹھا لیں، کوئی اور ہماری کارپوریشن اٹھا لیں، کوئی اور ہمارا ادارہ اٹھا لیں. اسد طور نے تو پی آئی اے کی اگزامپل دی، میں سول ایویشن بھی کہہ رہا ہوں، میں اس میں اور بھی اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. تو بھی ٹھیک ہے، پھر اگر اسی طرح چلنا ہے تو چلے گا. لوگ کیڑے مکوڑے ہیں، مرتے جائیں، گلتے جائیں، سڑتے جائیں. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تو بولتے ہی رہتے ہیں نا، کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. آپ افسر ہیں، آپ افسر بن کے سوچیں، ٹھیک ہے، کرم ہے اللہ کا. لیکن دوسری طرف میاں نواز شریف نے ایک الگ سوچ لی ہے. میاں نواز شریف کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے، انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی لے کے آنا ہے اوپر. اور ان کو بتایا گیا، ان کو منع کیا گیا ان کے بھائی کی طرف سے کہ جی ابھی تک حالات سازگار نہیں ہے، آپ ایکسیپٹیبل نہیں ہوئے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. تو میاں صاحب کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے. پھر ان کو یہ میسج پہنچایا گیا کہ اچھا آپ 3-4 لوگوں کے نام نہ لیجیے گا کیمپین میں. جن فیض کا نام نہیں لینا، جن باجوہ کا نہیں لینا، 2 اور لوگوں کا نام ہے، کن کا نہیں لینا آپ نے. آپ کیمپین کریں، آپ اپنے ووٹ لیں. تو میاں نواز شریف نے انکار کر دیا. ان کا نہیں ہے، میں کیمپین بھی کروں گا اور میں یہ نام بھی لوں گا اور میں ان کے کرتوت بھی بتاؤں گا، چاہے وہ ثاقب نثار ہو، چاہے وہ عمر عطا بندیال ہو، چاہے وہ جن باجوہ ہو، چاہے وہ فیض ہو. اب وہ بھی سب کچھ چل رہا ہے. اب فیض صاحب کے متعلق کون ایکشن لے گا؟ آج میں نے عمران شفاعت کا ایک ویلاگ دیکھا، اس میں انہوں نے بتایا کس طرح پاکستان کا ایک ڈیم بنا ہوا، منی ڈیم بنا ہوا چکوال میں، اس کے اوپر انہوں نے اپنا ذاتی بنوا لیا آگے، اور اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے. اور وہ ڈیم جو ہے، جو حکومت پاکستان کی طرف سے بنا رفاع عامہ کے لیے، اس میں پانی نہیں جمع ہونے دے رہے وہ، کیونکہ اگر اس میں پانی جمع ہو جاتا تو ان کا اپنا ڈیم بیڑا گرک ہو جاتا ہے. اب میں مزید اس کی تحقیقات کر رہا ہوں، کیونکہ عمران صاحب نے جب کہا ہے تو ان کی بالکل سٹوری ایکوریٹ ہوتی ہے ہمیشہ، تو اس کو دیکھتا ہوں. تو کیوں نہ اس پہ بات کریں گے میاں صاحب یا میاں نواز شریف صاحب. کل میں جب لاہور سے صبح کو نکل رہا تھا تو ایک چیز میں اپنے دوستوں کا بھی بتا رہا تھا. ایک تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہیں بھائی صاحب، ان کو میں بتا رہا تھا، ان کو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے میکسیمم، اینڈ آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ، میں کوئی مفروضے میں بات نہیں کر رہا، 100 سے کم گاڑیاں نظر آئی ہیں پورے موٹر وے پہ لاہور سے اسلام آباد کے راستے میں. بسیں تھیں، ویگنز تھیں، وہ ٹرک تھے، گاڑیاں نہیں تھیں. یعنی کل ابھی پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے پہلے اس وقت کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کا یہ حال تھا. تو اب بڑھ گئی ہے تو شاید اس سے بھی کم ہو. اور میں ابھی جہاں جہاں جا رہا ہوں یہ چھوٹے شہروں میں، اور لوگوں سے میں مل رہا ہوں، تو دکاندار بھی رو رہے ہیں. صرف جو ہوٹلز والے ہیں وہ بہت خوش ہیں. ہمارے جو ہوٹلز ہیں وہ فل جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا سمپل ہے.
हमारी दो क्लासेस अब बड़ी वाजे हो गई हैं। एक बहुत अपर क्लास है और उसके बाद सारी लोअर क्लास में अब आ गए। यानी एक है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि होटल का कमरा कितने का है कितने का नहीं है, खाना कितने का है कितने का नहीं है, उन्होंने खाना है, उनको कमरा चाहिए, अल्लाह ला खैर सल्ला। और एक वो जो है वो उस गेट के बाहर खड़े होके सारी उम्र देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि ये होटल अंदर से कैसा है। तो हमने इतना फर्क डाल दिया अपनी क्लासेस में कि हमारे यहाँ अजाब बढ़ रहा है। कल वजीर आजम ने तो कहा कि बड़े आहनी हाथों से निपटा जाएगा उन लोगों से जो रियासत की रेट को चैलेंज करेंगे। तो वजीर आजम साहब, आपको मैं कर्ज कर दूं, आपकी इतनी औकात नहीं है जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपको अभी ये नहीं पता कि आप बलूचिस्तान में भी एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों को। आप बलोच लोगों को मिनिस्टर जरूर बना रहे हैं, आप उनको ओहदे जरूर दे रहे हैं। आप 22-22 साल के रईसानी के भतीजे को, बेटे को, उनको आप जरूर वजीर बना रहे हैं, लेकिन ये आपको मानते नहीं है। ये आपको कुछ भी नहीं मानते, बल्कि बलोच तो आपको बिल्कुल भी नहीं मानते। और उसकी खास वजह वो मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे। तो आप इतने बड़े बड़े बोल ना बोलें, क्योंकि अगर ये बिजली के ऊपर जो है ये कंट्रोल ना हुआ और ये आगे तक बात चली गई तो फिर इस मुल्क में किसी के बस की बात नहीं रहनी कि इसको काबू करना, और फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इंडिया जो है उसकी तरक्की देखें, हमारी तरक्की देखें। एक साथ हम लोग आजाद हुए, उनके तो बहुत बड़े मसाइल थे हमसे, आज भी हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह उसको एड्रेस किया, अफसरशाही को किस तरह खत्म किया, उन्होंने वडेराइज्म को किस तरह कंट्रोल किया, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किस तरह से अपने क्रिएट किया, और हमने क्या क्या किया। और आज तक हम उसी तरह इस्तेसाल कर रहे हैं लोगों का, और हमें समझ ही नहीं आती। मुझे तो बहुत बुरा वक्त नजर आ रहा है आगे, किसी और का मैं कह नहीं सकता। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे इस मुल्क में सब अच्छा नहीं नजर आ रहा, ये कोलैप्स हो रहा है। और मैं कई दिन से आपको ये कह रहा हूं, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, बिजनेस प्लान वाइज, मुआशी तौर पे ये मुल्क कोलैप्स हो रहा है। अल्लाह करे कि मेरी बात गलत हो, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि मैं सही आपको वार्निंग दे रहा हूं। काश हमारे अरबाब इख्तियार को समझ आ जाए कि वो क्या गंद कर रहे हैं, और अगर ये गंद एक दफा हद से बढ़ गया तो वो भले उनके पास दुनिया की जौन सी मर्जी नेशनलिटी हो, वो कहीं रह नहीं सकेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, वो कहीं खुश नहीं रहेंगे और उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये उसी वक्त तक आपकी रौनकें हैं भाईजान, जब तक ये मुल्क है। इस मुल्क को कुछ हो गया तो आपको भी अपनी औकात पता चल जाएगी। हमें तो खैर पता ही है। Until the next time, Allah Hafiz.